Puji-ruji, tonggo terima kasih, pakon boras tenger. Tuhan doma 110 sia tahun, ambila nama diarin ondos i tongah-tongah ni simalungun. Ibu hahamdo panonggor nami mangayaki haganup nama diar bani parguluhan nami. Ipa jongjong hamdo kuriamu GKPS gabe perhatianmu, laho mangajari, mamodahi apa pator sahon paruhuran nami. Asigabe sondang natong marsinal salhanami iatas tanoh on. Ito dohamdo hanami gabe susian laho pararatkon hasitonganmu marhitei apa tap pambehenan nami. Marharga dohanami tongon ilobe-lobeimu. Hai ibain hamdo hanami gabe si parmada bani harajaonmu. Terus do manggargar horja nama diar bani harajaonmu itongah-tongah ni GKPS. Numan do malambin bue halak na porsaya nadop mananda holong apa panramotionmu. Do majongjong 10 sada distrik nuan i GKPS. Janah do malambin bue na mambere diri gabe si pangidangi laho makobaskon horjamu. Terima kasih ma bani bagal ni holongmu in huban nami. Bani galup hahurangan saitongdo ipatok saham hanami. Ipar mudu-mudu hamdo hanami mamolus bagai-bagai ni namasa itanohon. Ipapos hamdo uhurmu tikiro biar menrajai. Iapo hamdo hanami tiki pusokan uhur. Ito-utugu hamdo hanami humbani bah naliho tiki horahan hanami. Nuan doma 110 sia tahun, panogunogonmu hubani kuryamu. Taluk manamin matoras hanami bani hapor sayaon apa holong. Ham ale Tuhan terima kasih ma bani nadop. Ito do ham hanami gabe kuryamu. Ham ale Tuhan, bohali hamma tong-tong hanami marhite uhur nabayu. Ase hobas hanami bani galup haporluan ni kuryamu. Lambin marpan bahenan natalup mahanami. Romban hubani pasu-pasu nadop iondos kon ham huban nami. Inma natalup si pataloron nami bani goluh nami. Mardalan ibagas sondangmu mahanami marhasoman hapetaran apa holong. Hatamu mana gabe haguguhan ban nami mandopakon gilumbang ni tanoh on. Haguguhon ni ambilan nama diar inma. Napamonangkon hanami janah mambobai hanami bani ganup gulmit ni guluh nami. Gabe sibuan barita mahanami laho manaksihon. Pasal haluahon nadop ipasirsir ham huban nami. Manggalangkon uhur na borsi. Janah pataridahkon buah nama dear. Inma natalup gabe biak nami. Boras tenger na gabe tanda parsimada hanami bani harajaon muhin. Do na gabe sihol ondos kono nami nuan.
kononku Jesus si pagulu aw. Seng anjay tadi kononku ham. Halani ham do napaluahkon aw. Puji hita Tuhan ta markite doding. Haleluya nomor 102 ayat sada das kubani ayat 2. Riap mah hita jongjong, saksihon hita maha porsayaon tain, songon nasinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sabta noon. Au porsaya bani na bata bapa, pargogoh na sotarimbang, na mano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan marhite tondoy na pasing na manaron na pangit bani panorang ni si Pontius Latus iparsilangkon mate anjaha itanom turun hunagoritolu mulak manggolu humbani na mate bani ari patoluhan naik hu surga anjaha hundul isyamu ni nebata bapa pargogoh na sotarimbangin hunjai ma ia mulak magira laho manguhumi halak na manggulu pakon na dop mate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadaan na mapasing in, parsaoran ni sagala na mapasing in, bani hasasapani dosa, bani parpuhoan ni akula, pakon bani haguluhan na saduka ni dokani. Amin. Hundul manasiam. Sonari masuk mahita hubani acara khusus. Naparlobi membasato na olop-olop. Ipaundos ka nami ma hubani na dop ito do. Tonahan pimpinan Sinode GKPS bani Pesta Olop-Olop GKPS Resort Batam Barat tahun 2022. Nah hinaholongan haganup kuria GKPS tiba panita resort bani Yanan Nibe. Salam olop-olop ibagas gurani Tuhan Yesus Kristus. Doma 110 tahun ambilan nama dear Marianan i tongah-tongah ta. Ibagas malas niuhur dohita mames tahun in ikuriata sonai age i keluargata jana sadarion iulak konhita use marpesta olop-olop saresot on halani
guk malas niuhur mardingat dear layak apa hidup ni uhur ni Tuhan tahu bata. Domu hujin i hasiholhon uhur nami do padaskon tonah olop-olop hubani nasyam kuriani Tuhan. Lapar lobe Bani sada Korintus sada ayat 4 das kubani onom i hatahon apostol Paulus do. Makatahon terima kasih doahu tongtong bani naibata halani nasyam. Mardingat idop nihur naibata na binerene bani nasyam ibagas Kristus Yesus. Ana dok bayak do nasyam ibagas ia pasal haganup. Ibagas ganup hatain apa bani ganup pangarusion. Halane hasaksian pasal Yesus dom matotap bani nasyam. Ondo nagabe onjolan janah na mangujur hita marmalas nihur pakon marolopolo. Halane marhite ambilan na madear dom matongon gabe bayak hita pasal haganup ibaga Yesus Kristus. Hata ni nebata doma ondos bata janah totap marianan gabe hagogohon pakon onjolan ni goluta humbani panorang na salah pudas hubani sadarion. Napaduahon pesta olop-olop resort na pestahon hita panorang on siholma gabe parhitiata paurot kon hasadaon pakon padoraskon hisahani uhur mangidangi Tuhan. Aselambin marbuah hita bani bagi ni horja namadear. Hataridahan ni malas ni hurta tongon marbagi do horja pakon kegiatan na ipamasa hita irosok tabe. Tapi sada do nagabe bona ni malas ni hurta. Aima ambilan nama dear. Hata haguluhan nadop jonam marurat janah lambin marbagal ibagas hadirionta. Napatuluhon halanyai ibagas na mandalani guluta si ganup ari tenger do tongtong uhurta paboa ambilan na madiar do haguguhon ni naibata laho paluah kon hita. Lang iparnalang hita bageni tantangan apa hamaholon rosi pergumulan na idop akon hita secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa pakon negara, sonai age kuriata. Tapi persaya do hita paboa tongtong do Tuhan ta marhurja marhite ambilan namadiar laho makasomani pakon pabayuhon gogo hahuron sonai age malas ni uhurta. Selamat marpesta olopolo presotma hubani nasyam sa ihosomani pakon iramoti Tuhan mahita haganup. Horas salam olopolo. Salam pakon tonggo pimpinan Sinode GKPS Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Urik Munte, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Terima kasih, Mak. Kanon olop-olop. Otik halani laho masuk mahita bani sayembarakor bani kanon olop-olopon asimar siap-siap ma kontingen nomor sada di luar mana siam persiapan langsung ma sonare. Iya, hanjai moholi masuk. Sonai ma satu rusni. Kontingen nomor 2 keluar pintu samping om moholi masuk hujon. Dopesi salose penampilan langsung hu tempat mahundul. Sonai ma satu rusni. Iya, jadi dear Bapak Inang masuk konta ma kor kanon olop-olop ase riap mahita jongjong. Naparlobe, napaduahon kecuali tim Gemendekor, napatuluhon das pupudi kecuali ada pasian napapathon kontingen nomor 2 pakon nomor 3 pakon nayatas. Dia tetupa
Sonari masuk mahita bani sembara gemendekor. Selalu mau batakan upan. Jadi Jongjong Mahama Sian HKBP Bapak Duahon Aima Bapak Ardes Pandu Huta Barat dari Gereja GKPA Angkola. Yang terakhir Aima Kumbani Alak Simalungun nomor Gorat Anggriani Saragi HUN GKPS Tiban Maranatha Sejongjong Maham. Ya, Sonai Malobe perkenalan singkat Kubani Dewan Jurita. Kubani Hitah Gadupan Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita panggilkan peserta KOR nomor undi 1. Hadirin sekalian, Dewan Juri yang terhormat, inilah dia nomor undi 1 dengan nada dasar S sama dengan Do.
Demikianlah penampilan nomor undi 1. Kita berikan tepuk tangan dan boleh mengambil sesi foto. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, Dewan Juri yang terhormat, saatnya kita panggilkan peserta KOR nomor undi 2.
berikan tepuk tangan. Demikianlah peserta KOR nomor undi 3 untuk pengambilan sesi foto. Bersiap-siap nomor undi 3. Hadirin sekalian, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami panggilkan peserta KOR nomor undi 3. Hadirin sekalian Dewan Juri yang terhormat, inilah dia tim KOR dari nomor undi 3 dengan nada dasar E.
berikan tepuk tangan kepada nomor undi 3 dan untuk semua tim Kemendikor nomor undi 1, 2, 3 kami ucapkan terima kasih. Boleh saatnya mengambil sesi foto. Selinari Bapak Inang berehita lo tepuk tangan event. Hadirin yang terhormat Dewan Juri, demikianlah Festival Lomba Paduan Suara tingkat Resort Batam Barat September 2020. Iya, aku nak salah terpodas tu saya mengidah. Aku nak kamu langong ke puji ham. Siap tenang. Jadi ya, jadi Hubani saya mudah nabi saya yakat tokin meja sadar sambil angkat meja ya terus kena ini nang bibu. Dasmaita Hubani Tintin dipauluskan namin na perlobe Hubani di KPS Batu Haji Rukos Hubani Tanjung Piayu na paundos mahubay na siya. Nasiol masa malah basan hita John, aima jadwal pertongguan sektor. Nasial dongkon hita bani hari Jumat tanggal 10 September 2022. Jadwal sektor sada Marianan Igareja nama sudkon aima pengurus sektor sada. Sektor 2 Marianan Irumahani keluarga Bapak Henryanson Sinaga nomor 23A Marina. Sektor tolu Marianan Irumahani keluarga Bapak Richard Bronson Purba Inang calon Samas Ridawati Boru Saragi. Alamat Nisidea Pasir Putih Komplek GKPS Batu Haji. Sektor 4 Marianan Irumahani keluarga Bapak Saud Pesitio Inang Boru Sinaga. Alamat Perumahan MKGR Blok Gabungan Sada nomor 5. Sektor 5 Marianan Irumahani keluarga Bapak Tape Sidauruk Inang Boru Manalu. Alamat Buana Impian 2 Blok Pantasi C nomor 12. Sektor onom Irumahani keluarga Bapak Situa Roland Saragi Inang Situa Ramaida Boru Purba. Alamat Nisidea Gentasada Blok BM nomor 7. Sektor 7 Irumahani keluarga Bapak Jamer Linsi Payung Inang Boru Saragi. Alamat Buana Raya Blok Boulevard A nomor 3. Sektor 8 Irumahani keluarga Bapak Situa John Kiper Sitopu Inang Boru Sitomorang. Alamat Perumahan Grahamas Blok C2 2 nomor 3. Tupuan seksi kategorial Seksi Bapak Bani hari Kamis tanggal 8 September 2022 Marianan Igareja KKPS Batu Haji nama sudkon Bapak Sektor 5. Seksi Inang Bani hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Marianan Igareja KKPS Batu Haji nama sudkon Inang Sektor 4. Seksi nama Poso Bani hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Marianan Igareja KKPS Batu Haji naman sudkon nama Poso Sektor 8. Jadi sonaima ting-ting nasional masa bata untuk KKPS Batu Haji Ibagas Saminggon. Terima kasih Mak. GKPS Gloria Sagulung. Shalom mahubatahagan upan.
Ting-ting humbani GKPS Gloria Sagulung aima barita pusok ni uhur. Barita pusok ni uhur doma marujung golu inang simatua Bapa Perlindungan si Hombing inang boru si payung bani tanggal 1 September 2022 aima ihuta si halpe. Jana tonggon hita matene keluarga on ase podas tarapo. Untuk pertonggoan pakon itu puan ase holding iserma bani WA Group tene. Terima kasih. GKPS Tanjung Piayu. Salam mau balik Haganupan. Ting-ting ihuriata GKPS Tanjung Piayu naparlobei. Mardalani bagas nadiardo pertonggoan sektor. Aima sektor sada das bani opat bani hari Rabu 30 Agustus termasuk ni jam 20.00. Diardo mardalan pertupuan seksi Bapa pakon seksi Inang aima niadongkon bani Kamis 1 September 2022. Ting-ting nasional Simama Saun pertonggoan sektor sada das bani opat iba masa bani hari Rabu 7 September 2022. Ianan pakon panorang yondos mabani WA Group Holi. Terima kasih ma. Ay mating-ting humbani Kuria GKPS Tanjung Piayu. Ya, jadi otik itambahan nami tinting nahun Gloria Sagulung aima berita merujung goluh keluarga Bapa atape simatua bani raptua turnip borudamanik ipalembang jana namasa ai bani hari Rabu naima nasongon tambahan tinting hun Gloria Sagulung. Terima kasih. Iya, bani panorangoni pondoskan nami hubani Inang Haganupan Markor Gabungan. Ibuan koninang ketua resort. Itempat ni Bema. Aseriap ma Haganupan Inang Jongjong mahita.
pasada hita uhurta, martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan sombah nami hubamu bani panorangon. Malas tumang uhur nami kuriamu saresot batam barat on. Ipatupuham do hanami nuan i rumah panumbahanon. Riap hanami memuji pasangapkon goranmu nama pasing in. Martari makasih hubamu. Mardingat nadobdas ambilan nama dear. Hatahaguluhan itongah-tongah nami si malungun. 110 sia tahun nasalpu. Marhite juak-juakmu Pandita Augustais. Pakon opung nami Pandita Jewis Marsaragi. Terima kasih ma hubamu ale Tuhan. Ia hapkon hanami do pakop koponmu bani golu nami. Ia hapkon hanami do pangurupionmu hubani haganupan kuriamu. Na adong i resort Batam Barat on. Kuriamu GKPS Batuaji, GKPS Tanjung Piayu, pakon GKPS Gloria Sagulung. Lambin martambah do paguri ni kuriamu, lambin rarat do hatamu, itongah-tongah ni hanami, halak si malungun i pulau Batamon. Ali Tuhan nai bata, seng halani guguh namiin, tapi halani ia jara-jari hamdo hanami, makor jahon haganupan parentahmu. Halani ai bapa martonggo hanami hubamu bani panorang on. Terkhusus ma hubani haganupan full timer Bapak Pandita si baik tingkat resort pakon tingkat jemaat. Na adoong i huriamu i GKPS resort Batam Barat on. Parguguhi ham mahanami parmaloi ham. Ajari ham hanami Tuhan. Ase bani haganupan tugas pakon tanggung jawab nasihol ihor jaon hanami nadop ya pehon ham hubani abaranami asiboy ihor jaon hanami in dengan penuh tanggung jawab romban hubani harosuhmu lambin tarmulia magoranmu marhite honni horjanami marhite honni pangidangion nami tongah-tongah ni kuriamu marpasu-pasu ham bereham hasadaon ni uhur huban nami haganup majelis ni kuriamu sonai agi hubani full timer nami. Martonggo hanami hubani haganupan kuriamu. Pagurini kuriamu na adongi resort Batam Barat on. Bapa nai surga. Marmasam-masam do latar belakang nami. Rohu pulau Batam on. Jana porsaya hanami. Halani pangurupionmu boy hanami makorja i pulau Batam on. Boy hanami marrumah tangga i pulau Batam on. Boy hanami marsaor pakon lingkungan masyarakat sekitar nami. Halani in Tuhan, ondos bamuma haganupan kuriamu on. Ase hamma tong-tong mambere hasehaton, mambere rezeki na humbamu. Boy hanami haganupan Tuhan, ibagas namar malas niuhur, pabagalhon kuriamu on. Boy hanami haganupan kuriamu, ibagas namar malas niuhur, mambere nadong ban nami. Demi hubani hamajuon ni kuriamu. Bapa nai surga, martonggo hanami, bani panorangon secara khusus, bani panorang pesta olop-olop on, itonggon hanami do kuriamu, GKPS na adong isap tanoon. Ase marpasu-pasu ham, bani haganupan tantangan parutolon, bani haganupan rencana, program kerja ni kuriamu na adong GKPS, ase boy main mardalan ibagas nadear. Marpasu-pasu bam hubani pimpinan sinode nami. Hubani haganupan pandita, hubani haganupan penginjil, hubani haganupan pegawai ni GKPS. Pakon hubani haganupan mitra kerja nami. Holong maham Tuhan, marite honni horja pangidangion nami haganupan, lambin tarmulia dogoranmu. Bapa nai surga, itonggon hanami do homa ting-ting na masa makon nasiol masa itongah-tongah ni huriamu i resort Batam Barat on. Dumay tangar hanami Tuhan
haganupan ahana siol iorjaon hanami. Halaniin Tuhan pasaut hamain romban hubani harosuhmu. Tarlebih maai hubani hasuhman nami nahina holongan ni nami na mengalami pusok ni uhur nuan. Piga-piga keluarga na Igloria Sagulung, keluarga Bapak Si Hombing Pakon Bapak Turnip. Ale Tuhan holong atemu Tuhan tatap ham keluarga on. AGP ibagas pusokan uhur sidea ulang gabe galek hapor sayon ni sidea halani nama saon. Pargogoy ham sidea asiboy tetap tabah janah pudas tarapo. Bani pardalanan pisidea huhuta asiham matongtong naman jagai keluarga on. Bapak nai surga itongkon hanami dohoma secara khusus Bapak Pandita nami, Bapak Pandita Aprijan Haloho na ibagas na hurang sehat bani panorang on. Jana sihol ma Bapak on martambar minggu na lauro. Marpasu-pasu ham Tuhan ase pargogohi ham Bapak on. Bereham hamalumon jana pasu-pasu ham hagenupan proses pengobatan. Porsaya hanami marhite kuasamu mulak jorgit doa kulani Bapak Pandita namion. Sonaigi hubani Bapak Pandita Sarinus Sipayung narohun siantar. Manohu huriamu na adong ipulau Batamon. Pakon inang riap ijon. Tonggon hanami si dea hubamu. Bani parjupahan namion malas tumang ur nami. Ipadas hamdo juak-juak muon. Das pulau Batamon ibagas nasehat. Ros simulak pe ia holi husiatar. Ham matongtong makasomani. Ham matongtong mamasu-masu padalanan ni. Terima kasih ma hubamu ali Tuhan. Pardosa na baggal dohanami. Halaniin manghelak hanami hubamu sasap ham mga dosa namin. Ase talup hanami haon dosan ni pasu-pasumu. Das hubani na mangujungi pe Tuhan acara pesta olop-olop on. Ham matongtong na jongjong itong-atong hanami. Mamasu-masu acara on. Ibagas gorani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo. Amin. Persiapo kita mau hurapa pikiran tabani panorangon, siul manjalo hatani Tuhan. Halaniai puji hita Tuhan tamar hite doding haleluya. 440 ayat sada das kubani ayat 2. Matini indo HP padani Tuhan Yesus. Pamala suhur tene baiganup na tinobus. Sejaloham matuhanin nagabesi parmahan. Bain hatengeran duit Rossi na ondos pada. Amalas urte
Damai ninay bata na tarlubih. Inman ang mga tasyuhor si pikiran na siyam. Ibagas Jesus Kristus Tuhan tayin. Amen. Kuriya na hinahulongan ni Tuhatta, itangarhita mahata ni naibata bani panorangon, Minggu pasapuluduahon dop Trinitatis, bani pesta olop-olop sa resort GKPS, Resort Batam Barat bani Sadarion, na Marianan GKPS Batu Aji, ay mahumbani pesalmen 130 siyah, ayat 17 das kubani 24, hupaondos ma hutongah-tongah ta, marhite na mambasahon. Mahol do bakku pikirammu, ham nai bata, bue tumangdo bilangan ni, porinisi hol hiraokku, bue doai ase horsik, anggopu ho au, tongo peau ilambungmu, ambit ibunu khamma alenai batahala parjahat, anjaha ambit surut mahumbakku halak siosop daroh, naman lawan dopak ham marhite akal-akal, na jongjong mangimbang ham ibagas hajahaton, mitorlang masogam uhurhu ale Jahoba, mangidahalak na marsogam ni uhur bamu, anjaha mitorlang magigiyaw, mangidahalak na manlawan dopak ham, das do sogam ni uhurhu mangidah sidea, musuh do sidea bakku, pareksaham maaw, alena ibata, anjaha tanda hamma uhurhu, uji hamma, anjaha tanda hamma pikirakku, kawahkon hamma, atap dong mardala nau bani dalan hamagoan, togu hamma au bani dalan, sisa dokah ni, aima dasni hata ni nebata, hubatta bani Sadarion. Bapa inang kuria na hinaholongan ni Tuhatta, paimay pondosa nami hata ni naibata, ipatandahok kanami diri nami, Goran Pandita Sarinus Sipayung, inang irumah boru girsang, hadir doria pakokita nuan, nyombah tolu halak, dua dalahi sadana boru janah sianggian baru masuk kuliah bani taunon, hanami domma mangidangi fikar i kisaran pakon nagori dolok, malayani resort Betania Silokehen, ham Betania borhatma hukota, tapi kotani kotarih, han kotarih lauma sabahat-bahat ni dolok, ay magoran ni 1000 dolok, han 1000 dolok lauma hubah-bah, tapi goran ni bah gunung mangidangi resort siantaropat, dopai terus memangidangi ikan torsinode dokos sihu siantaropat, dasku bani Sadarion mangidangi ikan torsinode bagian administrasi. Halaniai dasma salam ni pimpinan sinode tahubat tahaganupan Bapak Inang, AGP Sidea Sonari Sanggah i Jerman, adong sidang WCC pakunalegan, dasma salam ni sonage salam nami keluarga, artini domma 30 tahun hanami mangidangi IGKPS on. Aima ianan pangidangion malasuhuranggo bani Sadarion, boy hita Marianan bari gareja na baru dari Ruli,
Ada tene dari Ruli ke Batuaji. Poripe domma bahat keluar duit si bere-bereta sampai mungkin 2M bani keberadaan negara jaon. Nah penting kita bani sadarion boy marolopolop. Bapak inang kita ganupan memang maholdo marambilan ang godom jam 10 sada 10 murahando membawa kapal pakon membom mobil. Anggo membom mobil ibalap itancap penumpang ni martonggoi. Tapi anggoy gereja marambilan itancap kuriani rado terpodom halani soda domodomi gereja anggo manangarambilan. Sodap anggo rumah ni bapa pelang diri terpodom izanari be nalang terpodom tene. Apalagi rumah ni asoman pastido anggo rumah ni bapa diri sonang mapangahak modom. Nah itu ma borat ni na marambilan bani 10 sada 10 maraya jam 12 maraya jam sada pakun naligal-ligan. Bapak inang nahenol tuhata dom mata kasih dah kita bahwa memang dom magenai BBM bah natigan natuari gaji dom menaik masalah mitur naik gaji elang sadalak kape naik ni BBM pakon naik ni gaji bahaya do hitot tene naik BBM tapi nini bapa hubani inang anggo setoran day nang totak dola pe naik halaniai ulang naik darah tinggi muda nang ay marani ni bapa tene lang binoto hadong penyesuaian halani totak do pe jalo totak do pe jalo hita tiap hari tiap bulan lang tambah koma namin anggo naik BBM naik manamik koma finansial naik manamin tapi halani ay bapa inang nahado hita marolop-olop bani kiadanan naik isobut kita salah sada BBM na pasti pakorhon niay naik baho manalegal-legan naik ge nasyam bapa inang naipu diay ay tartangar do soraon longgo lang kasi napagogo huse totu marhito ni naik BBM pakorhon naik maholi na legal-legan ay tapi sada do pangindoan lang pala naik darah tinggi AGP ibatamon mangan-mangan udang, sotong, daging-dagingan pakunalegan lang pala naik darah tinggi ta bapak inang. Masih sonaha silang boy naik totu mari kita meneduhkan hati, meneduhkan pikiran sejenak lewat olop-olop ta bani sadarion. Mari kita meneduhkan hati isobut kita anggo memang diritaon selalu ada kekhawatiran diombang-ambingkan pergumulan persoalan bani guluh tahun. Bagaimana kita boleh berpikir jernih? Bagaimana kita boleh nyaman? Nah kita boleh tentram. Jana sonaha do hita boy marolop-olop anggo memang selalu diombang-ambingkan halan ini guluh tahun persis do songon nasada bani bejana bani botolakua anggo be kita topung bani botolakua ai naik kapal hita igoyang-goyang kapalon maraguma lang binoto ijabe bah na izatopung tapi sanggah soh kapalai 5 menit 10 menit mitor tanak manok kana itu pungai tanak taridah ma itoruh ma topung berarti ia atas mabah semakin jernih semakin lama menentramkan diri semakin lama meneduhkan diri dengan Tuhan semakin jernih cara berpikir tak semakin jernih cara berpandang tak janah lang rahita murah terpancing bani hal-hal nalegan itongan-tongan guluh tahun lang murah terpancing ikan do boy ipancing janah ikan na do mai pancingai uhur-uhur ni nama mancing ma lahoy robus oke lahoy goreng oke lahoy baen asam manis oke uhur-uhur ne pancingai ma aseng goraham terpancing bapak inang uhur-uhur ni siapa mancingay ma lahoy robus bahiton ipanggang ikahua mardia hitara ipanggang irobus o
Oleh karena itu jangan mau terpancing. Mungkin halani kenaikan-kenaikan, halani pergumulan di tengah-tengah di kuliah, pergumulan pada rumah tangga. Jangan mau terpancing. Biarkan ikan ma nai pancing. Hitalang. Halani hita mati nopan ini bata. Nai topan ini bata hita. Berbeda dengan ikan. Jangan samakan aku dengan ikan. Ikan boleh terpancing, tapi angguau langra terpancing. Amin. Sonai hita membaen semakin jernih. Haganupan perguluhota. Itunga-tunga ni guluhta si ganupari. Sonai mahita. Bapai nang hita ganupan. Sodak do koordinasiam gemende korai. Sodak tumang. Adong kalimat ni nokanai. Ulang lalap mangidah. Ulang lalap mangidah. Ai ni ombasi kola minggu zondo ge. Do si dia beribadah. Oh ipu di si dia. Oh dong acara khusus marolop-olop na penting diu si dia marolop-olop tene. Ulang lalap mangidah khufudi. Bapak ina kita ganupan. Idah kita lobei filosofi ni kaca spion. Ibotoh kita bedo kaca spion tene. Adong kaca spion kanan, adong kiri, anggo mobil iya, adong kaca spion itonga-tonga. Tapi poripe sonai bagal ni, sonai kaca spionai, na paling si bagalan adalah kaca depan bani mobil. Ada si bagalan, agepe dong dua kiri kanan, sada itonga kaca spion. Tapi si bagalan bani mobil adalah kaca depan. 4 bulan nari naman. Idalani hita tahun 2022. Jangan masuk mahita bani tahun 2020 tolu. Nini gemende korma ke tahun ulang lalap mangidahu pudi. Halani kaca sipionai anggulala sipion doi torih kita tanpa mangidahu lobe. Kita akan kecelakaan lalu lintas. Anggulalap dohita mangidah kaca spion na itonga, kita akan mengalami kecelakaan-kecelakaan yang lain. Bapak ini taganupan, totu sonai doho magoluhta, nado memanjalo ambilan nama dear 110 tahun, pada ambilan nama dear itano simalun. Anggulalap dohita mangidah kupudi, tidak fokus ke depan, maka kita tidak akan sampai ke tujuan. Langdas lekwo tonggo i angkola pakon HKBP adong do si korkanon namang kanon korkanon nai korhon namar siya yakani korkanon operjol opaduahon opatoluhon adong do yamang marsia yakakan. Jadi lakola merlitu marsia yakakan markorpe di GKPS marsia yakakan do alain na finish ni tetap sama. Soni konsini ni dirjenai no kanai AGP bait 2 pihanami pak sama sohbe. Boy do rasona hita na marugamaon. Manjalo ambilan na madiaron. Adong na parlobe, adong na itong adalan. Ang gunini Tuhan Yesus. Isa na masuk jam 8, isa masuk jam 10. Sarupa do ganupanay. Sama-sama menerima keselamatan. Manjalo haluahon na humbani Tuhan nebata. Ay ma-finish ni, ay ma-ending ni, ay mahirni. Sehingga kita tetap fokus pada tujuan. Bagaimana kita untuk dapat merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Itonga-tonga ni goluhton. Bapak inang ita ganupan. Totuai do na semakin perjelas bata. Anggun ini par pesalmen bani teks 16 tahun. Mahol do baku pikiranmu ham nai bata. Ya, okomate nih pergumulan ni par pesalmenon. Mahol, marolobolop manamik kita. Martonggo do manabodari. Asediar cuaca. Nah diardo. Diardo cuaca na sogot. Lang rodu dan nasiam lang udanan hanami udanan do turu ke mobil
Elang mahol do tongon son ini para pesalmenon. Mahol do tumang pikiranmu hamnai bata. Do may tonggohok kanami de ariklim. Dapo ko masura-sura. Baha ko manahadir. Juara sada ho maganupan. Bisa Pak juara satu semua tadi? Nggak bisa? Wah kalau saya juri Pak semua juara satu saya bikin. HP kenyata alang. Do maho malo jahita lengkap dengan baretni. Marbulang, marsuri-suri pakunalegan. Holi, nahang golang juara sada. Asipe, senyum pe boy. Boy pe senyum magilang juara sada. Mangidah matongon. Ano, ulang koli. Ya, agepe. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. HP mula ko si Aima. Ham no konai salah no konai. Bait paduhonai. Mating gitu. Madoras tu suramu. Gabi marjul jali mula hu parolop-olopan. HP ini Tuhan marolop-olop dohanima. Om man ini perpesalmen mahol do tumang pikiranmu hamnai bata langtara Rusiau. Mahol. Berarti ganun mahol do. Goluh tope si bata mahol do. Anggoy pa mahol. Olop-olop pe mahol do nda. Mase Pak samano kaneno si inang husalon. Isalon do na siyam. Patok masongon na jenges tine. Boys Muhammad duit, boys waktu. Legan do pinalegan-legan. Elang mahol doay. Anggoy pa mahol. Halaniay mulak mahita. Mari kita sederhanakan hidup ini. Satongah tambah sapertolu piga do. Satongah tambah sapertolu piga Bapak Inang. Isi zon na jago matematika. Aku bilang kuboto. Tapi harus disederhanakan dulu. Anggolangi sederhanakan, kita tidak akan mendapat hasilnya. Halaniai kulu taupe, mari kita sederhanakan. Ulangi pamaul-maul. Ulangi pamaul-maul bani keluarga. Ulangi pamaul-maul bani gereja. Ulangi pamaul-maul bani pemerintah. Otoriton, lampala pamaul-maul hita. Anggo murah do, paurah kita malah ganupan. Ase Tuhan ta'ai dia bermurah hati. Bermurah hati. Anggo pergumulan ni parpesal menai sonaima. Mahol do pikiran Muhammad bata lang terselami. Ay sanggah modo mau. Tong do. Anggo husuan jagul. Tambah do. Roh genjang ni do jagulai. Lang terpikiri au Tuhan. Nah do pasu-pasumu. Nah hidup ni hurmu. Pergumulan na sonayay Bapak Inang. Laho patugah kumbata. Bahasa memang Tuhan taay. Aima Tuhan na mamboto haganupan. Natalar bani haganupan. Itong-atongan ni goluh tamar sada-sada. Langa dong rahasia. Langa dong naponop. Ilobe-lobe ni bata. Batanaha. Dong dope rahasia. Dong pe antara bapa pakoninang rahasia. Dong do pe antara orang tua pakoniniomba rahasia. Dong. Bapa pakoninang dong rahasia. Dong. Nini falsafah makatahon satu bal dompet ni bapa do rahasia ni bapa. Semakin tebal dompet ni semakin besarlah rahasianya. Halanyai patipis-tipis kita mah dompet tatene. Kasi ulang iboto hinang taholi bahak rahasia tak. Patipis-tipis kita malah lang pala tubal-tubal. Nah, angko bani na ibata talar doha ganupan. Janah tuhata dia isobut kita langa dong rahasia bani na ibata. Tapi agepe lang anong rahasia ba ni naibata? Langko may patugah-tugah naibata. Iya salah ni siunuay sonondo da. Langong ga naibata patugah-tugah konay. Tapi naibata ketika kita punya dosa, punya kesalahan. Nini mitor idop mauhur ni naibata mangidah kita. Mabangor mauhur ni naibata mangidah kita. Gabe langbe
rahasia kesalahanai, tapi nini gabe sasap madosata. Ondos batambilan nama dia rai, hatare dihanni malas ni uhur itonga-tonga ni guluhta. Songon dak danak. Langanong bani rahasia. Ya tahun ini ngamage bilang nanti ya, kalau ada datang pakai jas dan pakai dasi, bilang nanti sama dia, mama tidak ada di rumah. Iya mak, nini nombahon, Roma namar jason, namar dasion. Iya tahun mak, kata mama, dia katanya tidak ada di rumah. Jadi di mana mama? Itu di kamar main TikTok. Anggo bani dak dana sonai merahasia. Bani nai batal lebih niai. Pori dong kesalahan dong haurangan, dia tidak menyatakan. Anggo mungkin hitalang tene, ijon sada, ipadas sada, mungkin das gabe tolu. Ipadas tolu mungkin gabe 5, ipadas 5 haladiam bilan nama dear mungkin gabe 0. Bapak inang nahin halongan ni tuhata. Tentu semakin jelas botoh kita bahwa nai bata ay nai bata namamboto haganupan nini porini sihol hiraoku buenan nyai. Anggo puho au tong ope ilampungmu, bahkan bani nalegan mitersonahama pangidahmu bani parjahatai. Allah adalah maha tahu, tapi jolma adalah sok tahu. Sanggah mangidangi au isaribu dolok, mangidangi lau mau minum teh susu isaribu dolok kai kode-kode. Minum teh susu seribu dolok, anggodong na siampar seribu dolok izon, huidah mai kode ai, marjas kaganu. Yuh, bahak doh pesitu ai kode on nurhu. Hape sukum ma, hampa situa doh hama tap samas. Oh langpat ditalang. Jaya hado pengurus seksi kategorial lang. Hape langau paguri ni kuria do, masih marjas kam halani borgo hapat ditani ini. Halo. Anggoni hurtara masih tuai. Pas dosongon namar jambulang ganjang tene. Anggo sapari nahinan, sapari malu beningut tene. Songon nama tua diri. Nahinan anggo dom namar jambulan ganjang ai seramai. Hati-hati. Anggo marhasoman pakon parjambulan ganjang. Anggo sonari marosuh kita marhasoman ai pandoding do hape ai. Kita sering sok tahu. Nini hurta on sonon mon. Ternyata bani keadaan disebut kita bahwa kita belum mengenal Allah sedalam-dalamnya. Sabagas-bagas ni lapi boi itanda hita dengan jelas. Pemahaman-pemahaman nasunayai. Halaniai dosong lagu, jangan kau salah menilaiku. Salah nilai. Nini hurning godom mamarjas situa ma, nini hurning godom ma rambut gondrong, ai pamangus mai, hapelang, jangan salah menilaiku. Bapak inang kita ganupan, totuang godom ma memang dear penandayota hubani Tuhan nebata mengenal Allah lebih baik, gabe semakin jelas domma yatu sihita haganupan pambahenan ni nebata. Amit toret tu sinang namyondo. Anggo sada ma kerut ni bohiku berarti ay soal horja. Anggo dua ma kerut ni bohiku ay mungkin soal hasoman. Anggo tolu ma kerut ni bohi sonai ma mungkin pangatusi dengan melihat wajah. Hanya sebatas na sonayai. Tapi nahaita mangidah memahami Allah yang lebih, yang maha kuasa, yang maha tahu dan maha segalanya. Semakin jelas lang pitah mangidah pirungut ni bohi. Anggo sada berarti on mai, anggo dua on mai, anggo tolu on mai. Lang sekedar bani hal-hal nasonayai. Nini
halani domma parlobi ibotoh naibata aha bani pikirata aha bani uhurta domma parlobi ibotoh naibata haganu panai hatanalegan sobutotta domma bani naibata kartutta ata kartua habiai domma bani naibata kartutta halaniai langadong na ponop talardo haganupan bani naibata ilobi-lobi di guluhta atap na ijape hita marianan marsadasada. Bapak inang na hinaholongan ni Tuhatta lewat hata ni naibata nahado tongon nani ang godas kita bani ayat 20 tolu dasku bani 20 paton parek saham maaw tanda hamma uhurhu uji hamma tanda hamma pikiraku domma nani kita bersedia untuk diperiksa. Apakah kita pada saat ini sudah bersedia untuk diuji dan diuji dan diuji sehingga ujian itu laho membaen hapor sayota semakin naik kelas. Ngusonay naha dong do hitaon nani namarosu ujian langa dong namarosu ujian menyebalkan HP ini hata ini batal lewat perpesan uji hamau masih marosu iya uji halan ini ketika dia lulus bani ujianai dia akan naik kelas naik kelas naik kelas dan naik kelas. Sihol hita nani naik kelas, mari kita memberikan hati pikiran kita untuk selalu diuji Tuhan sehingga Tuhan semakin berkenan dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Halaniai, baniai 24 tahun kawah kon hama atapadong mardalan au bani dalan hamagoan togu hama au bani dalan sisa dokahni kuria nahina holongan ni Tuhatta. Hidup bergaul dengan Allah. Hidup akrab dengan Allah. Itu akan membuat komitmen, membain kesimpulan bata untuk hal-hal yang lebih baik. Na perlobe sahali. Mahol do tongon pikiran ni Tuhan. Tapi mari kita melibatkan Allah dalam seluruh hati dan pikiran kita, dalam seluruh program. Mari kita melibatkan naibata bani pesta olop-olop tahun ase tongon-tongon marolop-olop mahita sedo halanya dong pergumulan tapi marolop-olop mahita ketika kita selalu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Hal napa dua tetap mahita laho pataridahkon bahwa Tuhan tetap bekerja bani guluton, bekerja bersama-sama setiap waktu age izape Tuhan tetap marhorja. Anggohu kawah kon langit nagijang ijai doham ijai doham ijabe dong donai bata. Halania itu tado nai bata bersama-sama riapa kok kita sanggah marutul ham puso kohurmu dong sukacita dong malas niuhur pakno legan-legan sihol pataridahkon bahasa nai bata tetap riapa kok kita. Patuluhun. Tong-tong do magigi nai bata bani hajahatun. Allah tidak pernah kompromi bani hal-hal najahat. Tapi yang Allah inginkan adalah naha asehita kembali. Bukan soal masa lalu. Tapi hita tetap fokus ke depan. Lahu mengidah sampai di tujuan. Aima manramotkon ambilan nama dear. Itong-atongan ni guluton. Mengasah iman. Bani guluhta. Dengan segala keadaan-keadaan mengasah hapersayaon bani guluh tahun meyakini hita kuasa pakon habagalon ni Tuhan naibata
untuk membenarkan kita semakin mengenal Allah lang pita humbani gorani tapi humbani sifat-sifat ni humbani keberadaan ni kuria na hinaholongan ni tuhatta tutu lewat hata ni bata ipadas kanami ma dua upasa namar perdomuan hubani goluta na parlobe sahali tortor namar hear itortorhon ige KPS talun madear dom mada sambilan nama dear hobas jana horjahon hitama nama dear na paduahon gemende kor olop-olop salah sada jurini marga huta barat domma marolop-olop hita asiriap mahita marsi tukolan marsi patuguhan apa marsi perdatian kuria GKPS saresot Batam Barat martonggo mahita dearniin pambayananmu Tuhan bani haganupan goluh nami na dopindas ku bani sadarion langi paturut kam hape keadaan nalegan laho menggoncangkon uhur apa pikiran nami tapi paturut kamdo tondu imuin mambobai hanami makamalaskon mengambilan konambilan nama dehar dakdanak nama poso orang tua nami haganupan na boy martupui jon riapa kon panitia na domma itodoh kam sonai age parhorjani kuriamu riap kanami jon haganupat Tuhan bani kuriamu batu aji Gloria Sagulung age Tanjung Piayu marhitei sektor-sektor nadong itongatongan ni kuriamu Tuhan iurupi hamha nami haganupan ase ulang mago malas ni uhur nami ulang mago parolop-olopon nami halani hal-hal nahurang bani sadarion tapi tong-tongi pondos kam malas ni uhur olop-olop nami aima marhitahon yang tetap kanami mardalan pakon makorjahon horja nama dear Bapa nai surga mardingat doho mahanami pagorini kuriamu nai si halpe agei Palembang nai bagas pusok ni uhur halani domma parlobe marujung goluh nah hinaholongan ni uhur ni sidea Bapa tong-tongi jagai ham sidea ibere ham tong-tong pikiran ni sidea apoh-apoh na tersulur na humbamu ase sidea pehoma Tuhan boy mangahapkon pardas ni ambilan nama dehar bani diri ni sidea marsada-sada Bapa nai surga roha nami sadarion hubamu Tuhan marolop-olop age domma ididahkam gareja nami nuan nasihol terus konon ope persaya doha nami domma dong duit nion domma dong dana nion atapi provinsi pe atak bani kuriamu tapi lape boy terpatupuhan nami halaniai paturut kam tonduimu marmaloi kuriamu haganupat Tuhan laho patorsahon laho menuruskon ase tongot-tongon saut parjongjong ni harajonmu i daerah otorita Batamon lewat gereja Kristen Protestan Simalungun Bapa nai surga marhitahon nindo hamai paturut kam haganupan ni ombah marolop-olop bani sadarion maka malas konin age lewat gemendekor bani sadarion lewat tim juri nadop hadir laho membere pemahaman aselambin takasonaha pandoding konon nami nalur-lur natalar ilobe-lobemu Tuhan onma elek sombah nami hubamu saitong masaut surah-suramu tong masaut nasinita ni hurmu bani goluh nami aima hadoharon i pondos kanami matonggo namion bani sada goran nama jenges Yesus Kristus si paluah kanami amin.
Domanuan bata pertalar ni holong ni Tuhan na bata nadop marutas dalan huha goluhanin in manatalup si hatari makasih konota bani panorang olop-olopon halani ay talup do hita pataridah kon malas ni hurta in marhite galangan nagabelimbuah ni hurta ia pasu-pasu ni Tuhan usih do songon hayu naramos marbuah janah tongdoi pasir sirganupanin bahen haperluan ni goluhta halaniai paimai paondos sita galangata tangar hita malobe hata ni nebata nagabeon jolan bata laho manggalang aimana tarsurat bani Heber 10 ayat 16 mambaen nama dear apa namar si bere-bere ulang mahalupahon na siamay ay galangan na sonaido iharosuh kon na ibata sonari ondo sokita ma galangatta.
Liap mahita jongjong. Doma ihop kop Tuhan na ibata, guluhta marhite holong ni uhur na tarsulurin, malas mahurta, janah marmegah-megah mahita. Olop-olop kon hita mahamulia oni Tuhan in. Hita do parhitean laho pataridahkon, janah pasaut kon horja ni tuhatta, ha bujur hon hita main. Marsitoguan janah marsitukolan mahita mamorsan naborat, marsi pardiatean mahita sang mahita. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, sirsir doha nami gabe saksi bani harajaunmu. Mambaritahon hamuliaonmu bani sab tanoh on. Doma ipatupuhan nami galangan nami, galangan malas ni uhur, tanda ni nasirsir doha nami mangihut kon ham. Pasu-pasu hammain Tuhan gabe galangan amis o ilobemu, tongon lang iharon sukon ham galangan situtungon, anggolang kubagas borsih ni uhur nami. Asetong-tong ibagas suhur namar tarima kasih ma, hanami mandalani goluh nami, janah tong-tong mamuji goranmu. Ham Bapa nami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say Roma harajaunmu, say saut marosunurmu na gori tongahon, songon na inaguri atas. Berehamaban nami sadarion hagoluhan hari-hari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay parlajuan, paluhamma hanami humbani pangago. Lau manasyam, janah baritahon na siyam itong-atongan ni si pajubegu-begu hamulyaon ni. Itong-atongan ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni ay. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. I pasu-pasuan jaha iparorot Tuhan na ibatama ham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan na batama bohini hubamu, janah ipasorap ma dameni hubani tonduimu. Amen. Salom mabataganuban.
Dorikop kita salom, salom, salom mabamu. Salom, salom, nebata, makasumani ha. Salom, salom, salom mabamu. Salom, salom, nebata, makasumani ha. Shalom, shalom, shalom mamamu. Shalom, shalom, naibata makasomariha. Shalom, shalom, shalom mamamu. Shalom, shalom, naibata makasomariha. Doma salose ibadah ta, ipondoskan nami hubani seksi acara. Iya, terima kasih Ma. Selamat olop-olop. Iya, sahalinari yang wihatan nami selamat olop-olop 110 sia tahun Injil isi Malungun. 110 sia tahun Injil isi Malungun. Selamat olop-olop. Iya, terima kasih. Iya, semangat luar biasa ki pedom maga loheyan tene. Sabar kita. Iya. Jadi Bapak yang kita ganupan, iya, jadi ya benesiam sesi foto tene, iya nokan gimende kordom ma, iya sonari sifar tugas ma, iya, ibu foto kono nami hubata, iya. Lanjut maturus acara tanah perlobe. Ai mahuli kata sambutan hubani panitia, ketua panitia, doposiai pengurus resort, doposiai perutusan pusat, doposiai otangan nami, saya kata sambutan on masuk mahita holi langsung makan siang. Iya, terima kasih Ma. Hundul manasiam. Iya, ase langsung marani hurnami bagi kita orang tene. Ya, pema kata sambutan hubani kita si pertugas ati tutup melobe pelayanan tak. I sebelah kananon ma kita hubani agarupan si pertugas nok kenai pandeta nami PHMJ perutusan sebelahan matong. Iya. Iya, jadi hubani panitia ase yakat mamejon. Iya, papuras kita panitia nama poso si buan galangan nok kanayai ase Roma hujon dibuat galangan tolong dihitung.
Iya, terima kasih Ma. Jadi sanggah kata sambutan on hubungan siam seksi konsumsi saya persiapkan matene. Salam. Selamat olop-olop. Songona orang semangat. Selamat olop-olop. Selamat olop-olop hubari nama poso na ibalkon. Kurang gogo. Selamat olop-olop hubari na siam nama poso. Terima kasih. Terima kasih Ma ibadi Tuhan. Nadok membere panorang ibata sadarion boy hita marpesta olop-olop haganupan GKPS Resort Batam Barat. Nah perlu bisa hali nani hormat perutusan Sinode Pusat Aima Bapak Pendeta Sarinus Sipayung Dopko Siai full timer GKPS Resort Batam Barat nai hormati hanami Dopko Siai nai hormati hanami undangan khusus Hubani Bapak Mulia Rindo Purba. Terima kasih Ma ibani nama luangkon panorang niham boy riap hita mengarahkan pesta olop-olop IGKPS Resort Batam Barat on. Dopku siai ya tahun hanami terima kasih hubani haganup panitia mulai hambani seksi acara, seksi dana, seksi perlengkapan pakon akomodasi, seksi P3K, seksi penerima tamu, seksi keamanan, seksi dokumentasi, seksi hiburan. Salut hubani kerjasamata nasaindoka 2 bulan hita mempersiapkan acara pesta olop-olopon. Asedari beri hita lobe tepuk tangan hubani haganupan seksi panitia olop-olopon. Terima kasih. Dopko siai lang lupa homani hanami hubani haganup kuria Aima kuria GKPS Tanjung Piayu kuria GKPS Gloria pakon haganup kuria GKPS Batu Haji nadop memberi dukungan penuh huban nami panitia pesta olop-olop tahun 2022 on. Ia hapon hanami dotongon namar situ kultukolan dohita, namar si patoguhan dohita, namar si pardiateon dohita, rappa kon hanami panitia, nalaho mempersiapkan acara pesta olop-olop on, mulai nama muka hanami, nama mempersiapkan pesta olop-olop on, 2 bulan na lewat, das subani sadarion. Terima kasih maibani nasyam. Dopko siai, nasongon tema ni pesta olop-olop ta, tema nadop ondos hubata han GKPS Pusat Aima mengarahkan hita haganup kuria marsi tukol tukolan marsi patoguhan anjaha marsi pardiatean atape saling memperhatikan ibani na menghadapi paru tolon ni golu dopko siai nasongon olop-olop ta sadarion hubani hita haganupan naroh ujon aseriap mahita marpesta marolop-olop mamuji Tuhan na ibata ase das hubani acarata bot ni ari holi aseriap mahita ijon haganupan inang bapa pakon nama poso marmalasur malolop-olop mamuji Tuhan na ibata dopko siya parpudi sahali hanami haganupan panitia na makoseon ganup horjata das subani sadarion lang lupa hanami atap adong hahurangan nami ibagas persahap ibagas panise na siam ibagas panggabak nami na sadoka mempersiapkan acara pesta olop-olop tahun hanami ase minta maaf hanami hubani siam sonai mahaman nami
ase ilanjut hita ma acarata. Salam alop-olop, horas, horas, horas. Horas. Iya, terima kasih ma Bapak. Iya. Iya, jadi paima ituruskan hita kata sambutan na mangihut. Sonari saksikan hita ma persembahan tortor sombah. Iya, hubani inang situa murni saragi idilon hanami aseroh mahulubion. Iya, papuras saminang. Mari kujendakam. Nasiam bapa pokoninam sada tortor nasomal itortorhon bani acara-acara nesi malungun mangalo-alo partonga naro hudairah tingkat 2 Simalungun onma tortor somba.
Iya, tepuk tangan yang meriah. Iya, terima kasih mah hubari nama poso GKPS Batu Haji. Iya, sonari dasma kata sambutan hubani pengurus resort Pakon Pertusan Pusat. Hujan mana siam haduasi Bapak? Iya, hujan maham ini pengurus asemi terpedas, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kan itu. Hor sobat tahaganupan. Diar malah suhur terpuji ma Tuhan ta. Ibere panorang, anggo mangidah panorang on ahdoge istilah nion. Borjok do tene. Borjok sonda gulap sonda langlang binoto. Tapi na jelas malas suhur ibere Tuhan panorang. Songon ambilan nakanai, memang payahdo ya rusuhita pikiran ni nebata. Lang binoto aha masin nebata mangidah panorangon. Rodu durasna etap lang. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Diar pengurus resort mewakili ijon maka tahun terima kasih. Na perlu benokan hubani Tuhan malah suhur tene. Na padua kon hubani nasiam panitia pelaksana pesta tahun. Na marluja-luja na mendihuti omahanami cukup solid bani i-planning kon i-progress nasiam das bani panorangon. Dokosiai terima kasih hubani haganupan kurian itu hanta na dong i-resort Batambaraton. Baik mainene hormati hanami kerjasama na diar. PHMJ na toluhuria na boy na berkolaborasi sehingga boy horjatai ibagas malas nihur das bani panorongon. Ulang mabiar kita betul-betul lo ita marolopolop. Langa dong ijon lelang-lelang be tene marolopolop mahita das bani bot nyari holi. Sunai manihur nami terima kasih mahoma hubani tongkonasiam na perutusan kantor sinode na mengidah kanami ijon na iresot Batambaraton. Sunai mahata nami terima kasih mah ase ilan cito kama. Biar terpuji ma Tuhan, ya tepuk tangan buat. Terpuji ma Tuhan, halani domma bohita marolopolop sadarion. Terima kasih hubani panitia, pengurus resort Pertusan Sinode Bolon, na siamba painang na tolu kuria, boy hadir bani sadarion, bani pesta olopolop sa resort Batambarat bani sadarion. Sonai homage na boy hadir otangata bani sadarion. Bapak Rindo Purba, anggota DPRD Kota Batam. Selamat datang Pak, selamat riap bergabung. Dasma na parlobe
salam ni pimpinan sinodeta, hubata haganupan, ase ulang be mago, malas ni hurta, mago lopolopta, tapi terus maay mardalan, bani saterus ni, das kubani itong-atong ni guluhta, terlebih ko mage marhitay, na meneruskan pembangunan gereja tau kita. Halanyay, Bapak Inang, nasiol sebuton nami, na parlobe do kosida 9 na madiaray, totu jelas ma isobut kita good life. Goluh nadear dalam 2 pilihan. Adong goluh nadear dalam arti tanpa mempertimbangkan moral. Tapi adong dohoma goluh nadear, goluh nasonang dengan mempertimbangkan moral. Tapi lewat 110 tahun 9 nama dear, ase borhat mahita hubani good life, sonang kita, marosuh kita, nyaman hita bani guluh ton, tapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya kenyamanan kita, tapi orang lain juga hasomata dihut mangahapkon pasu-pasu ninay bata. Halanyay, sahalinari malasuhur, ketika daskan nami Pulau Batamon, bahat na siyam manise hanami, nadop manise, dasku banisa darion. Terima kasih mataron nami, patar mulak mahanami, halani maningon dasi siatar, pimpinan sonideta, langadong ijay sidea, halani ay maningon hanami maijay, tadingan ni pimpinan sinode. Namin si Holpe, mardalani ikota Batamon, tapi mungkin sahalinari maay, parpudi maay, horja malobe ulaki use, marhite keadaan-keadaan, sonaho may taganupan, selamat mangulaki horjata benari patar haduan, tuhat tama mamasu-masu hita, manramoti hita, dakdanak sekolah minggu nama poso age orang tonami, rosi hita haganupan. Onma, hatanay pondos kanami, salam. Terima kasih mak. Ya, beri hita tepuk tangan bani pimpinanta, sonaho ma pengurus resort, ubani hita haganupan, idiloon hanami, undangan nami, Bani nahi hormat nami Bapak Mulia Rindo, Ulobe, atapadong Bapak Situa Samadin Sinaga, Bapak Dr. Ferdinand Saragi, Bapak Richard Pasaribu, Porini Lape, Hamalobe Bapak. Ya. Bapak Situa Samadin Sinaga, atap keluarga Lape dong rotong. Iya. Tes, ya. Jadi ase hubani nasyam lobe sada cek dari binatur cek ya hubani haganupan nai gorani hanami ya, hubani keluarga Bapak Rabangun Simarmata Inang Buru Manurung, ase romaham Bapak Hulubion, Bapak keluarga Rabangun Simarmata Inang Buru Manurung, roham Pak Hulubion, indang hanami ase roham Jadi ubannya siam sesi konsumsi, oke, boy sudah, ya oke ya, anggo boy nang mangan. Sahalinari idilohon hanami pakon hormat keluarga Rabangun Simarmata, asirohma hulubion. Jadi berhamma bani bapaon mik maka tahun Horas, terima kasih. Horas. Nah, hormati nami Bapak Pendeta panitia yang sudah ya Benham Otik
Hata inang baru purba. Podas Bapak, iya podas. Jadi dear nasyamba painang itaganupan si Holmai Pondos Kuryaon sa Resort Batam Barat dayok na binatur domo hubani adat budaya ni Simalungun ase taratur horjat tahaganupan taratur keluargatta taratur kuryatta ijapehita lobih sonai mahoma ase taratur mahitaon haganupan bani hata ni naibata halaniai ipondos kanami ma dayok na binaturon hubani nasyam Bapak Inang na ijon. Terima kasih mak. Iya, ase Bapak Pandita pakan keluarga mamang dos kono ganupan. Iya. Berin nasyam, ase Bapak Pandita pada kono ganupan. Bapak Pandita di pada kono ganupan. Ijado si foto. Iya, fotonya siapa? Dokumentasi. Ulang hamba. Iya, on makanan khas Simalungun Dayok Binatur. Iya, asimar foto lobe Bapak Pandita pakon keluargon. Dokumentasi? Iya, halanya dong no kanai husipu ban nami. Ase marbual lobe si dia sada. Terima kasih. Oh, bekam mak. Anggo bapain kan doma, bekam. Iya. Paras kon malas nihur. Ya, terima kasih. Nasongon bagal nihur nami bani pesta olop-olopta sadarion. Halo, dosri hana siam. Ya, doma sarya hanami, habadami 2 juta matene. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, inang mamar sahab. Halani anggi kudo marsahab. Ase kakak nama marsahab. Ya bro. Malas suhur. Selamat marolop-olop hubat taganupan. Aban nami 3 juta. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Malas suhur, kami minta maaf Bapak Irumah Lang Boyro. Jadi hamba nami keluarga John Saud Simarmata baru damanik 1 juta. Iya, terima kasih. Malah suhur anggo umpen nami ani lelang namion 5 juta mak. Iya, terima kasih. Lanjut. Bekam nang. Halo bekam nang. Apa? Iya, terima kasih. Halani toluhuria di atas sektor 3 juta maban nami. Iya. Ya, halani tolu di kita sa Resort Batam Barat. Terima kasih. Ya tepuk tangan kita Bapak Inang. Iya, seterma kita. Anggo umbani hanami halani Bapak Ondo pita nama sari salaksi. Jadi yang daskan hanami mahumani Bapon. Holi salah sebut lang anggo au holi makatahon tak mau tiktu nuhurhu kan. Jadi malah suhur tene halani rumar pesta olop-olop dehita. Jadi ibain hanami masongon tanda malas nuhur nami umbani hanami keluarga 3 juta. Terima kasih. Iya, terima kasih mah. Boy manasyam hundul bayanan nasyam. Iundang hanami Bapak Pandita ase mabotong gota laumangan. Ya, parhobas. Tenang lo betokin. Aset turma kita. Dear nasyam Bapak Inang hitaganupan halani sihol mahita manjalo si panganon si inumon bani siang niarion ase pasadahita hurta martonggo mahita. Hamtuhan na ibata Bapa nami na marjumbalang. Terima kasih mabani hidup ni uhurmu.
natongtong pator sa goluh nami, manramotkon kuryamu, age manramotkon lingkungan nami na adong ijon, mambain boy hanami merasa mardohar bani sadarion, bani na mga dongkon malas niuhur, parolopolopon pardas niambilan na madear, ban nami marsada-sada, ipaturut kam ganup kuryamu, agar resyot tangan na boy hadir ijon, membereuhur pikiran haganupan, bani parsaut ni surah-suramu i batam on. Bapa na surga, si holmahanami manjalo si panganon, si inumon na ipasirsir kuryamu, palobe pasu-pasuham, papasing kamin, gabi boy maguguh na baru, age paroh kon hajorgitan, banyak kula nami marsada-sada. Ipaundoskan nami matonggo namion, ibagas goran ya nakmu, Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Selamat makan mahubat taganupan. Baik kamu pasanay. Adong opede binaturay. Iya. Adong nari Pasama katahon talun na birong panjuluran ni Iya. garung julur. Polisonaha penadong inma iha malas kon uhur. Iya, idilon hanami ma pengurus Bapak Resort Batam Barat, inang sesi inang Batam Barat, Resort Batam Barat, kubani Bapak Pemuda Batam Barat, Pakon Sekolah Minggu Resort Batam Barat, asidilon hanami mahulubi. Salinari, kubani Nasyam, Bapak Inang nama poso sekolah minggu ilobe mana siam saru pada tong. Halo, ijai maham Bapak. Halo. Bon siam dak binatur tae. Ija si Inang resort. Ya, hadir ulobe mak. Nama poso ase hulobe mana siam sonai homa pengurus sekolah minggu resort Batam Barat. Ya, sabar maham teneh Bapak Pandita nami. Salinari, halo. idulon hanami hubani na siyam pengurus seksi tingkat resort. Hujon mahaganupan. Bapak seksi inang, seksi pemuda, seksi sekolah minggu. Halo. Ijon kambang. Halo. Jadi pemamangan ham Bapak Budu Salinari hulu betokin. Iya Pak Rosa atur ham. Iya asyik unduskon Bapak Pandita tak. Oh nadong donaria hayahan yon anggaran yon. Iya, malah Iya, suhur. terima kasih. Jadi pangurupian na siya mau batah ganu pantene. Iya. Lang maningog baggal asal mabahat. Perse si do nang Bapak, perse si doon ya. Ya, jadi malah suhur jana terpuji ma Tuhan. Berhubung homa hanami humbani Bapak Resort Batam Baraton baru pe bersiar ke luar negeri. Jadi agak tipis nih di bendahara. Jadi udah membuk riah nami 500 mahumbani Bapak Resort Batam Barat. Terima kasih. Iya, terima kasih mahumani ya tahun hanami, anggo humbani hanami, memang lapik kesepakatan, tene. Lapis sepakat hita pengurus Inang Resort, tapi berani doha nami mencaminai. Humbani hanami pengurus Inang Resort siap doha hanami songon Bapak 500.000. HP na siam do bendaharani Bapak. Ya ro, anggon
pemuda tau do mahor jaganup. Sech. Ya, terima kasih Hanami Pemuda Resort 300.000. Jadi terima kasih halani Hanami dusi etekan tene janah doma marbual homani Hanami pengurus resort sekolah minggu humbani seksi sekolah minggu resort 300.000. Ya, sonai iya tepuk tangan na siya. Mangan do be. Au mama mer tepuk tangan bana siam tane. Mula mana siam bani iyanan na siam. Terima kasih ma. Salam mahu bani haganupan anggota seksita. Jadi Seraha permusik nami. Ada ngope nalape mangan atas aman. Boy mara. Oke. Angit-angit. Halo. Jadi tarikam. Oh. Iya. Sambil menikmati makan siang ta. Halani doma ida Hanami zon artista. Memang artis top yang tidak asing lagi. Bapak Lian Purba. Pakon Botonami. Romantika baru Purba. Oh lagi mangan dobe. Iya. Bapak Lian Purba matene. Iya, jokam. Iya, jokam. Asisong na bahat habis. Oma artista Bapak Inang. Por ini adonga carata di loham. Iya. Pakai lobe kasama tami si menduling ham. Halo. Halo. Pak Boy do togi pakai so nang gurugi ham mangi da sini ya. Halo. Ayo, asisong na alo tampil beda. Oh, mantap. Hajudul di lagu ni ham Bapak. Olo, sirpang sigudang lape di ardalan ni Jebek kamba pa, sirpang sigudang. Ulang ya bus da. Ipisi da ulang ya bus. Orang subatah ganuban. Ya, asesongon nasabas permasuk ni panganonay tene. Ito Hanami sada lagu sirpang sigodang tene. Ya bitatar mabitutur urak ni jabi-jabi perlu bea martutur Bapak Inang marsatabi banyak siam ganup anggo koran kulian purbahan sinaman pematang dolok masagal tene. Dohor hon merek raya otik perang husangka putus sonon hubungata gabe mata kas mazulma nalang marharga. Ya tepuk tangan lo Bapak Inang. Mangan do mangan. Diki pajupa hitau balos bubelase urin lamin marote age ija rage alani ham langmar olong niate ubo tono aulang sanggup lo elpi
Iya. Age mangas si dia, saya mangak ka. Sema. Halo. Holy pe sanggah manortor ro si dia mangulubi artis itu. Doma boy ham mandoding nang. Anggolang tolu mana siam trio. Halo. Ya idilohita artista tulu hala trio. Doma anggo si dia podas perlu beda-beda hita Bapak Pandita nami. Halo. Dengan judul lagu lang sembara tene si buka huda ya. Si mada talun suhul ni piso bijay maganup parang iya pakai ham jas nih hamin ya saya pas dari dia songon artis. Halo. Iya, ada lagu si Puka Huta tene. Iya, Horas Bapak Inang. Iya, kurang semangat, lebih selalu semangat. Horas. Iya, petandona nami lebih diri nami tene. Anggo au romantika baru berubah. Iya, anggo hurang jenges holi suaraku. Maklum mana siam. Alani hurang sehat pe sampai sadarion. Tapi halani marolop-olop hita marmalas liur hita haganu panijon. Maklum nasya malani kegiatan sehari-hari mar live. Jadi agak serak. Iya, si Puka Huta. Iya, hamar gahage. Ya upataya on diriku tene. Angkau markacai halak nias mamaku baru saragi si dauru. Iya. Doma, boy tepuk tangan kan, Doma sama semangat. Tua mau jana, sonai na poso, dos maurta. Buhulin bance, indo mukani, suhutuan bono. Simada taluna hitano ginoran si Puka Hutai di ngondo si pangatur apa si suku Sileman Bapak Inang nasi jama suhul ni piso.
sibuk kahutai di ngondo si pangajur apa si suku si mada taluna hitano ginoran sibuk kahutai di ngondo si pangajur apa si suku Jadi sudah dok Benito Salinari satu lagu lagi ya Dop kosi dodingon pindah mana siam bagi dua hitama kursion asedong dalan han lubiai ubani nasiam adik-adik nami pemuda salosi dodingon ase boima atur hita kursi untuk panortoran tateneh. Iya. Ya, tuga-tuga hubataha genupan ase hubani seksi perlengkapan. Ase boy ma ipersiapkon prepare lahoyanan padortoran. Sonai ma tuga-tuga komen nami dop kosi laguon terlebih hubataha genupan panitia. Pimpinan tolu kuria sonage pengurus resort sonage perusahaan nami narohun siatar. Dop kosi bani panontoran membuka gondrang ta asiriap mahita menortor terlebih wagur panitia tortor parlobe ibukah panitia sunai matukutuka hamen nami terlebih perlengkapan dop kosi laguon ase bersiap-siap ma nala mempersiapkan yanan penortoran sunai matukutuka hamen nami terima kasih ma hubata ganuban. Ya, nama ngihut tugo-tugo hamen nami dia itu pau batah ganupan terlebih nasiam otangan na dihut makamalaskon pesta olop-olop tasadarion na songon kesepakatan bani pandriahan anggodong silua atak pe berstenger na aima pinggan pakon berstenger yanan ni bani seksi dana i sebelah siamun ni panggung. Ya, nama ngihut tanda ni kuria citra budaya Simalungun adalah tertib dan menjaga kebersihan. Malah suhur horas subata gedupan on malagu humanista. Iya, jadi halani adong nakin dayok nabi natur itene, adong sada lagu iben hanami namar julul dayok nabi natur. Jadi memang lebih populeron, jadi on kesempatan nami mungkin mempopulerkan lagon. Jadi anggo hurang peholi judul lagu dayok nabi naturon malas mahurmana siam tong tene andon ma dayok nabi natur onama ase boitara turgolumu andon ma ni taksi hang siangon ase siang ma
ikat hamba Usio nama dawi alani amarsi koni Pulau Batam tujuan mi Aseboi torsa Aseboi dea Ham ibarla jangan mi Andon ma dayok na binatur onama Aseboi tara lumu andon ma ni taksi yang siangon ase siang ma paruhuran mi ingat ma podani orang tua mo na yutaon aseboi torsa aseboi dear ha iparla jangan mi ya sada karya tene dayo nabi natur taringat masa-masa kita diberangkat oleh orang tua dari kampung Pak ini dayo nabi natur sama nita siang-siang andohar taratur perkeluhanmu iparantauan sunai gemar sekolah. Jadi kira-kira sunai ma inti ni lagu ontene. Ubai katam baba usio nama Pulau Batam tujuan mi Aseboi dear Aseboi torsa jangan mi Andon ma dayok na binaturo nama Aseboi tara turkolungu andon ma ni taksi yang siangon ase siang ma paruhuranmu ingat ma podani orang tuamu na yutaon aseboi torsa aseboi dear ham iparla jangan bi aseboi dear aseboi torsa ham iparla jangan bi iya jadi boy langsung itore tene Ilian Purba Channel anggo sihol manohori ya sekedar promosi Ilian Purba Channel ya langsung ubani protokol nami ya ubani protokol nami
Ya, ipangido hanami hubani hita haganupan kuria terlebih na adong itiang tongah balon warna biru ibain madalan barisan ukuran tolu atau dua barisan halani hanjin do masuk pengelolaan penortoran asi boy margeser nado boy patakas hanami nak nayai seksi perlengkapan asi tolong ibantu asi podas halani penorang tado majam sada. Namangihut hubani nasyam inang nailobi namion tolong agak ipapodas agak pas lagi mangan halani harus mundur otik terlebih anggo pas penonton batu aji laksiat narion rado mar lapis obat nari asiboy mundur. Nasongon tuh panotoran nami panitia memuka gondrang ta aima panitia perutusan pun pusat pengurus resort full timer pakon hagenu panitia pakon pimpinan tolu kuria namangihut dop kosiai aima panotoran hubani kuria GGPS Batu Aji namangihut Tanjung Piayu, Napatuluhon Gloria Sagulung, Napawatkon Aima Seksi Bapak Resort Batam Barat, Napali Paunomkon Seksi Inang Resort Batam Barat, Bani Hagaduk Nadop Mai pada Sanami, Nasihol Memberi Siluah, Marite Boras Tenger, Piring Pakon Boras, adong domai persapkon bani meja seksi dana sebelah siamun ni panggung. Sunai matu ketua humen nami ibagas nama ramalas ni urhita asi tong mahita mandihuti haganupan. Ase bersiap-siap ma haganup panitia.
Lupuria. Ase John Maitariam. Iya, jadi hubani panitia pakon pengurus pusat, pakon pengurus Resort Batam Barat. Nini hurnami tangar nasyam lebih Bapak. Asemit torsah horjaton nomor 20 hita. Ipangindokan kami melebi tokin hulobi pandita resort atau pe pakon parutusan nahan pusat. Hulobi tokin ham Bapak nami. Ya sangat dotong permusik tahun. Halani ondes ibu marmalas ni urhum itu makan ada kan? Ya. Nini urnami sono nai Bapak. Ase tongdo malas ni uhur tongon hagan upan. Ase berehita lobi songon pinggap pasu benisi dia. Pakon nama risiwan boras tenger tene. Jadi holi dos marihan nasyam halani iresok Batam Barat dohor jaon. Hamma holi mangatugon rangai holi bari gol hun sedia. Nasyam mangatukong gaya lo mamukah songon na somal mebek kami bagas goran ni ne Batam apa tung pakon Tuhan Yesus tung pakon selanjut ni tene naik makan ya jadi hanami malangsung atap nasyam lobe iya jadi ijon hanami hubanan nasyam permusik nami aima GKPS Resort Batam Barat sihol mamukah marulupuluk mahanami banil sadarion sihol mamukah jalama korasi uning-uningan nasyam gondrang nasyam marhite nasyam do sibuy hanami maramalas ni hurbani panorangon halanyai ijollo pada sung nami ay mepinggan nahot na marision moras tenger pakon demban sirata demban sayur pakon aima natinopani pamarentah tak jadi langsa di na terabekkan namion malas murun nasyam manjalohon sonaha pina terabekkan nami hite nami mau koma ase horasi nasyam ma uning-uningan gondrang nasyam. Nah mana ni hurnami on dosok nami mak. Hatahong kilo be. Hatahong nom mudo, baim mak. Baim balos nak. Iya, terima kasih tene kata orang nami permusik kubani nasyam hasuton. Naija domai bersnasyam kuban nami per musik aima demban lomba suruh manati musik atap pegual tak ya soalnya petene pe mulai hita ase perlowi ma hubani Bapak Pendeta na memulai mangatuk gual tahun ya hamdo dua sama nasyam Naima. Begas gorani dai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton duina pasing ipukah ma horja malasni huru malolopolop mahita 110 sia tahun ambilan nama iya malas suhur iya lanjut mak mulak mana siam hundulan nasyam ase ya lo iya hubani nasyam panggual panggondrang nami ibagas malas diur sadarion bahkan roh do hun pusat ni garijata siolha nami mangalalo rap maka malas kon badi horja malas diur sadarion bain nasyam gondrang pangalalon Hose takas bain nasyam
lebar. Hai matongon. Haganupan panitia, pimpinan Tolu Kuria, pengurus resort, seksi, tingkat resort, perutusan Sinode Balon, Aseriapma, Bani Panortoranon, Portor Mamuka Horja, Salinari Idiloh Hanami, Haganup panitia, Tolu pimpinan Kuria. Ya, halai dok ma sisir haganupan asi yondos kon hanami ma hubani nesiam. Ondos ma hubani situata ketuani ya. Dosri nesiam. Ay dok. Laku boto pe dumaheng. Malasur. Langsung malani dong adong gan aturan ni pabuhan na siyam lobe. So di doy lang adong palaman-manom ba. So di doy dong peraturan huida. Oh, patorong lobe. Ya, halani dong masa depan riahan langsung ma anggo mamukah songonon anggo maringgut penesiam kesepakatan tak sahalima halani mana depan orang dop kosiai ya mengolopkon ma anggo dong pe tanembah ni malas nyuhur tetap ma iputus konita saada ma pangindoan. So naima tuku-tuku hamen nami, terima kasih ma ondo semua bani nasiam. Iya, terima kasih ma bani nasiam panitia nama beri kesempatan mengolopkan pesta olop-olop tatongon di bagas nasadarion. Jadi izin doma tupuhan nami perutusan nahun kantor sinode sonaya ge Bapak Pandita Rosi na pengurus tingkat resort nadong resort Batam Baraton Rosi PHMJ tene. Jadi halanyai ubana siampar musik nami marmula dona der nini marluara dona jenge sebagai tanahon halanyai baik kamalobe gondang mula-mulain pakon mama pakon di tondor sombah. Kenapa emang? Terima kasih Mbak. Jadi lihat ganupan pasu-pasunya dari batahu batah ganupan baik kamalobe benasiam malobe gondang liatin. Ase mangaliat hanami pagune. Sahali bikin Bapak, sahali. Goya. Marjoket nasiam, boy nomor joket.
Terima kasih Bapak. Jadi izon hanami sihol marolop-olop asiroh manasyam kaganuban pagorini kurian adong resort Batambaron. Lao mangolop konpestata ibagas nasadarion. Onma pimpinan majelis jemaat pengurus seksi tingkat resort sonai age parutusan naun sinode. Bekama kondang olop-olop. Hubadina siam Bapak Inang. Rohmana siam. Lang halan ibahang itu nih. Sinode pakon pengurus resort Baganuban lang halan ibahani tapi roh mahita lahu mangulupkon ya halo Sabur-sabur kita bau di pinggan si tangan lupan dari sejumpahan pasupas orang si tangan lupan dari sejumpahan pasupas roh kita Bapak Inang roh Ijon hitam berpesta tanda balas barudan sadina tondong borudan sisir ben bersiuru sadina tondong borudan sisir ben bersiuru ora sayur madu hamina ora sayur madu bapa ora sayur madu hina sejorbi ulang mahu ora sayur madu hamina rohina bangolopon Aceh bersiap-siap ma kuliah batu haji. Pokok sisa motor on kuliah batu haji. Aceh bersiap kon ma kamar hodobuan hudai. ora sayur madu hamina ora sayur madu bapa ora sayur madu hina sajorki ulang mahu iya rona siapa paidang iya ser-ser na siapa dah hai matongong malas luhur rohina Bapak Inang lau mangolobi perutusan sinode pakon pengurus resort Sanina pangalopan ria Tong siama seriap kita manortor Hila magen pas manortor Nangalo-alo haganupan sindohorta Kandong pangalopan poda Romana siama serohana bimar somba Poda hida siamana kita lebar Ulang manano hintaon bani pestata Nasa pangkuan nabi Buat nasa magonrangi Ase manorotor Hanamiyon Namar sadina Jana matondong Mahanap boru Ase manorotor Hanamiyon Namar somba Oda hinasiam hanami nalebang Ulang malembang humbaya dan si malungu Terima kasih mah wanasyam permusik nami. malas suhur Mansur. Sonaha kubani hita PHMC adong dope torta.
Naima. Boy Maraai. Sorasi ma. Pada sudah nami. Iya, terima kasih ma. Jadi ubah nasyam parmusik nami, arong hatana batuan nama katahon, tinahom wal tio tubat panuhatan. Bekam ma gondang si tio pada Muhammad ubah nih hasahatan. Ai matongon. Musik. Terima kasih Mbak. Yondoskon hanema bana syam panitia. Terima kasih mah hubani nasyam haganupan Bapak Inang tugas-tugas nami tene. Hubat haganupan ulang surut niak talah homangolopolopi halanin lang sadia bainonta. Hubat tapi homana manot terholi age perkuria ulang kita memaksa tene. Atek na 20.000 pe, atek na 20 lembar na dong itangan ni hasoman. Tamalas mangurta. Iya. Ulangi wok kita na domai cita-cita wok kita na lawan si beriotta hubani pesta lopolopon. Setuju Bapak Inang? Setuju? Langarong nomor balos Malasur. Ya, hubani nasyam kepada undangan kami perwakilan dari Bapak Tumbur Hutasoid agar segera kami persilakan ke depan. Romah Mamang. Pengurus panitia bah aron nasida akete pata non helani si malungun do tongon hayro malas suhur lekku tumorang ya hulubi mak hulubi ya hubani kepada perwakilan dari Bapak Richard Pasaribu jadi hama Bapak SMA Nasyam atur hama ketua. Iya, pedas ham Bapak Dayok Tain. Iya. Sambil mangondoskan on, langsung bersiap-siap ma Kuria Batu Haji. Bersiap-siap ma Kuria Batu Haji tene, ase bodas kita. Ase persingkat kita apa orang? Kuria Batu Haji, langsung ma atur barisan. Iya, tepuk tangan lebih hita hubani perutusan ni Bapak Tumbur Hutasoid pakon Bapak Richard Pasaribu. Berikan aplaus yang meriah. Bekama Bapak Pandita. Bekamu ti sahakna. Mana juru foto? Terpujilah Tuhan karena Injil telah sampai di Simalungun, di Batam lewat Nabi Natur dalam Simalungun supaya kehidupan kita lebih teratur, simbol sehingga hidup kita ke depan juga pekerjaan Bapak, keluarga dan semua boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Halanyai. Amin. Mana tahu ada juga yang menjadi sukacita Bapak, itu boleh nanti dengan panitia kami serahkan Dayok Nabi Natur ini jalona syamma ibagas malas nihur. Ayo matongon. Sukses manihur. Ate kadong si hatan nasyam nemu mo pamdita. Ya. Mana tahu ada yang perlu disampaikan kami serahkan corong ini kepada Bapak. Bapak Mahasian. Horas mabatta haganupa. Horas. Makan jago merbasi malungun. Ilo beay songon nahurang semangat tenen apa lo jahtu doga nih. Horas mabatta haganupan. Horas. Ay do mapagogoh tu namuruk do nasyam. Lang. Ya, hanami ijon jongjong perwakilan Bapak Tumbur Hutasoid anggota DPRD Kota Batam. Halani Bani Sadarion adong 5 otangan Bani Bapak Ai. Sai halani botoh au marboru Simalungun au mayutus sidea hujon. Naparlobe hitana tading itanoh melayuon secara otomatis terkontaminasi do pakon pepatah ni Melayu nama katahon tidak kenal maka tak sayang. Halaniai hupatandahon malobe diriku. Angguau original do helani Simalungun hun sondiraya. Inangi rumah boru saragih. Mungkin angkatan lama GKPS masih kenal dengan ibu Goran ni Inang Luciana Saragih.
Hanami marga Situmorang, domba doka hanami Situmorang. Janah domba 27 tahun au ipar hela Simalungun. Malas tumangu hurhu jadi hela Simalungun. Kudidah ijon, taridah nuansa Simalungun yang benar-benar macam di kampung halaman. Halanyai lang panjang lebar Bapak Inang nalau si padason nami hubat tahaganupan. Nahupar sang apihan nami amang pendeta pakon ni ganupan pakorjani kuryata. Lai parsang apihan nami ketua panitia pesta olop-olopon pakon ni ganupan ma jajaran din nama kalojahon namar loja-loja asabui dear merdalan horjata ibagas panorangon halaniai nalang boy Pak Tumbur Hutasoit roh huyananon sidea nuan panorangon IGKPA apiari adong pesta homaijai dopkosi holi hanjon riak mahanami hu distrik HKBP Nai Batam Center aima terakhir holi otangan bani Bapak Tumbur Hutasoit pesan Bapak Tumbur Hutasoit anggoijon marbahasa Indonesia mau tene asa yarusiakan Bapak boy. Pesan dari beliau kepada kita semua yang pertama dasma salam ni Bapak Tumbur Hutasoit hubat tahaganupan. Minta maaf karena tidak boleh datang hari ini untuk bersama di sini karena kesibukan yang telah kami terangkan tadi. Harapan beliau ke depan GKPS ini juga semakin maju, semakin berkembang. Maju Hita Simalungun, horas. Horas. Nah, itulah harapan beliau. Kami tadi berbicara pasah matabeki ninna nasida. Halaniai songon siluah ni Bapak Tumbur Hutasoit. Naboy tarpadas ni Bapak In bani panorangon halani bahan ni pesta do Bapak Inang. Ulang ididah kam halania teknik. Bagal ni uhur ni sedia do padaskon nalaw manupahi pesta olop-olop tahun. Halaniai di padas Bapak In tupak bani pesta olop-olop sadarion bahak ni 1 juta rupiah. Malah suhur Bapak. Sahalinari horas mabata haganupan. Horas. Ulang lupa huli siam manganda. Semua yang besar dimulai dari yang kecil, dari kota Batam baru ke provinsi. Ya kan? Amin. Tes. Shalom. Shalom. Horas mahubata haganupan. Horas. Jadi songna anggo Bapak Situmorang nakina tene. Jadi anggo au mewakili Pak Richard Pasaribu, mungkin piga-piga hitai jon mungkin dompetan daya. Au warga jemaat GKPS Batam. Nah, anggo pesta-pesta i Batam Baraton baru-baruan mungkin jumpa dohita i pesta ni pesta kuria GKPS Gloria Sagulung. Jadi Pak Richard Pasaribu pe homani mangido maaf hutong-hutong haganupan halani posisi ni beliau pada saat on lagi ada di Jakarta. Jadi hanami mah na yutus hujon sebagai perwakilan pada skon selamat olup-olup hutong-hutong haganupan. Selamat olup-olup. Nah, ibaga saya halani anggo hita mungkin ganupan kita menandai Pak Richard Pasaribu di KPS Batam hari Mingguan. Jadi mungkin surat ini doma masuk ke kuria-kuria ya pangidon nami Riak Muhammad Hita makolup-olup i GKPS Batam pada tanggal 10 September hari Minggu depan. Kita emang naboy hupadas jangan nasongon malas niur ni Pak Richard Pasaribu bandi pesta tahun sarupa do songon Pak Tumbur ya halan di bahan ni si adopan ya bahan di pesta nala si dukungon ang 3 juta rupiah. Malah suhur. Terpuji ma Tuhan. Terima kasih mau mani hubani dayok nabi natur na dombay pada stasiamon. Anggo biasaan yon Pak Richard Pasaribu hubani pandeta do ondoson yon. Lala ini bana lang izon mungkin hubani perutusan sinode bolong mungkin perutusan sinode ya ibadas kanami holi. Iya. Perutusan sinode bolon. Pimpinan sinode. Rohmaham pandita nami. Iya. Bagal ni hurni si dia doai. Iya. Malah suhur. Iya.
Jadi sunai mungkin terima kasih halanya nami adong dong ni prapesta olop-olop i Batam Barat lang boy dokah itu lang langsung permisi. Ulangi tadi kun nasiam perpesta tonang golang mangan nasiam. Maningom mangan do nasiam. Malas suhur musik. Oh ayo. Oh pemam lebih. Ijom mana siam panitia, ketua panitia lau memberi amplopai. Bang. Ase Batu Haji masih lebih bersiap-siap. Onma Papat Halion Itorun Hanami bersiap-siap kuliah Batu Haji. Maka terima kasih dulu, terima kasih. Ya. Terima kasih Ma Ibani hasil. Semoga sehat-sehat, panjang umur dan sukses. Terima kasih Ma. Menambah hatani ketua. Aha pena pinar sita nih. Masuk kuping pasu. Horas ma Bapak Aiha dua sa hita ganupan. Tuhan ne batama mau masuk. Hai matohon. Musik. Batu Haji Bapak. Bersiap-siap. Batu Haji, Anggola siap. Ase langsung ma. Tanjung Piayu. Anggola siap. Batu Haji. Horas. On Bapadoran di Bakta Manortoron. Oke. Mangan lebih hamda. Ya hubani konsumsi ACBR mangan lebih hasamat tahun. Iya paima Batu Haji olop-olop. Iya. Bueni 3.570.000 rupiah. Malah suhur. Anggo omal letek don. Sonai dope 30 juta kan? Oh. Apa panitia? Idilohanami Kuriatta Batu Haji Bapak Inang. Hubata Kuria GKPS Batu Haji. Ase izon mahita domaro gora-gorani panitia hubata. Iya. Kita bapak kita. Lebih cepat lebih bagus. Pakat sang kita bagas suhur kan? Dopkosi Tortor Hun Kuria Batu Haji, Dopkosi Kuria Tanjung Piayu, baru namangiut Gloria Sagulung. Kubani panortor sompah hasil bersiap-siap laho mangalo-alo tene. Ulang lupa hita dan songon atik adong siluah da boras malas niuhur. Iya. Iya, alani lapi terpaidah nami, nah do dong do Hun Batu Haji. Dohotang mangalwalo. Anggodong songon silua atak peperas tenger malas ni urun kuria ilobe maibain. Alani labi terpaidahan nami. Dong do. Ano siam, dong siap. Marbalos kam Bapak. Sabar siam tokin. Oh malas. Baparas kita ya. Dua toki pesabar dulu. Hubata ganupan Hubani GKPS Batu Haji Tanjung Piayu Sagulung pakon nitu puam marga-marga na domma ipaondos panitia undangan atak pe godong Bapak Inang nalaho siandos konota holi marhitip piring atak pe boras tenger pinggan ase mitor bersiap-siap nami hembani na bodari ase pudas kita piring pakon boras imeja seksi dana siap terlebih kita nama kasutkon masa lagi butuh kita ijadah purta Bapak Inang jangan emosi lah bang Dau hutan nami Tanjung Piayu lakan. Sonai mahuma namang ihut hubani Kuriata nadiut makamalaskon Tanjung Piayu pakon Gloria. Pakon ni marga-marga. Pakon ni marga-marga. Pakon ni seksi-seksi. Makamalaskon hita nasongon beras tenger anggo porlu na siam ping. Ya, jadi siap. Ready? Masih siap kan? Are you ready? Uban Indonesia permusik nami. Halani sihol hanami panitia lau mangalo-alo. Kuria GKPS Batu Haji bani pesta malas ni hurolop-olop sadarion. Halani ai Indonesia melobe musik ni dedeng musik.
Seganupan Perbatu Haji masuk ma Bani Odoranon on ma panorang nih. Baris 2 ma, Haganupan baris 2. Baris 2 mana siap? Baris Haji masuk Bani Odoranon. Iya, 2 lapis back kita. 2 lapis. Hai Matomon. Haganupan Perbatu Haji masuk. Tortor holakan. Lapis dulu. Baris dulu. Baris dulu, baris dulu. Baris dulu mahita, Bos Riyahta. Oke. Horas, 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 horas. Ay, memang kotor masuk Batu Hajion. Iya, terima kasih Mbak. Jadi izon roh doa nami kun gakabes sesuai hubani panginduan di panitia tene. Langsung ma izalohita tor olop-olop ta. Siolopan. Anggodong koma nalah mambere boros tenger marhite piring marhite pinggan malas datang di panitia. Bekama Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi anggo sonai dos mariahta tortoringgot mahita dop kosai tortoropolop tene. Alanai hubanesan permusik nami. Banasyan ma tortoringgotin ase inggoti hanami lobe laman ni gereja on. Ase inggot tongon pasu-pasu. Ibat tahaga. Ibat tongon. Musik. Goya. Kelelek, kelelek. Selamat datang kepada Bapak Situa Mangara. Embaskon Bapak Inam, Embaskon. Terima kasih. Ya, jadi nai bayar silobion agak hulobe. Hubani porhanger nami. Hubani porhanger nami. Tokinggilah Bapak porhanger. Homa tene. Halani Bapak pe homa. Oh lagi mangakam Bapak. Malah suhur. Jadi sunah kira-kira. Iya bekam situ. Sabar Sabtu kinda. Ya. Hargaro ibat tatamutta. Ya, ondos mahubani peratusan sinode nahun pusat. Jadi
on husi-husi tamokan, husi-husi tamam batu haji. Artini hita na marolop-olop dosa dari on. Anggo 10 pena boyolopi hita, ailah yolopi hita. Nak pala salah. Lagi kung ganun. Ay matungon, mana siang Bapak? Kupon Lucky Draw tolong diantar ke depan. Nanti ditentukan jam berapa tutupnya ya. Tersekam Bapak. Kupon agar diantar ke depan. Kupon Lucky Draw antar Nasyam Lobe Hulobe. Iya, semangat Nasyam pemainang, semangat. Kor hombada. Kupon Lucky Draw supaya diantar ke depan ya. Kupon Lucky Draw. Masih hola bambu botol, masih hola botol, masih hola bambu. Hutan arbang bari dari mahabea botol, dari sahala kau botol, dari mahabea botol. Iya, jadi kubani kita nadong kupon ni kasi puras may tarukon hulubion. Potongan kupon
ridoi Narupape satokindoi Olopkan hita na babae. Sinaridoi Narupape satokindoi Boharap dia Enama dukundo autua Hapa kosoki Nungajakas di mata Boharoham dia harus siap Baik Sulibi Ya, Berita mah. Hita tortorta. Iya, terima kasih Hubani Bapak. Bersiap-siap Tanjung Piayu. Anggo do padas bonani silua. Nahi tangan mangihut na dong. Aido. Anggo do padas bonani dakah ratik ni mangihut mahuma. Ase ibere mah Hubani dia. Ase jalo hita tortorta. Udangko Guru dia kasih Ora. Iya, terima kasih mah Hubani siam permusik nami. Parhanger nami, memang lebih tukin. Sepakati hita lo besok hari jam 2 lewat tolu. Jam 2 lewat 10 itu tutup kita mah lagi draw, ayo kan? Jam 2 lewat 10 resmi ditutup lagi draw. Lanjut Parhanger. Ya, jadi Hubani nomor laki draw, anggola pe ibere potongan ni bere mobe panitia tene. Siap. Ya. Jadi dos perya hata ahama tortorta. Anggon singem basma ke kana itu kan? Iya. Tapi nang sampai Jadi, bertukar tangan. Iya. Pariban dari Bandung. Aduh. Si birong-birong. Langsung si birong kita. Langadong si birong ini John. Si kira-kira duit dong gaduh. Merah putih itu gaduh panon. Langadong si birong Bapak. Iya. Iya jalan asyam Bapak. Pariban dari Bandung, pariban dari Bandung. Pakon kasang buncis baru guna siam mana merupakan kami. Music. Are-are. Ya. Oh, mana? Hebat boy. Batu aja. Bersiap-siap di KPS Tanjung Piayu.
Putar. Terima kasih ma Hubana siam permusik nami. Jadi hubata ke KPS Batu Haji tokenari masuk ma huriahun Tanjung Piayu. Ase rup kita homani mangolo bisa deh sonai age hubani gereja KPS Sagulung Raya. Nama rabu tuh nami hubata kanupan. Terima kasih ma permusik nami. Tina humual tio hubatu panuhatan baik kau ma gondang si tio pada umat tu hasatan naik. Ase hubani kuria Batu Haji ipersiapkan panitia do bahliho nasongon paulak adong do siapkan panitia tene aima gula kopi pakon lapet lapet doh iya tugas-tugas nami hubani peserta ni inang Gemenekor Batu Haji laho mangalo-alo di KPS Tanjung Piayu apa launom halak aima halak masuk maju mana siap iya, panor tersombahay matene. Paham lo be, kita sepakat jam 2 lewat 10 teng itu tuh pita malagi draw. Atap dong do pe nalape. Iya. Menyerahkan potongan ni hujon yang terma. Laki draw, dong maganup. Tarlobi Batu Haji dak naik mungkin pas waktu panorang-panortoran. Atik adong do pe nalape mambere laki draw. Alani lau itu tutup mak. Nah kira-kira dong dope. Dop mah.
Adong. Oh, masuk kam mak. Ibai mape bapak. Iya, jadi Mak, calon mak. Sudah bawa Tanjung Piayu siap. Siap. Malasur, huwanina siap. Panggual panggonrang nami. Halani dopma sir. Illegal logging. Halo. Iya. Tanda do memang saya melobi logging. Halani dopma sir. Hasoman nami hun Tanjung Piayu. Baina siama gual pangaloloan. Takas baina siam. Illegal logging. Musik. Dua baris muat don. Iya. Dua baris maratene. Asesiat dua baris. Jadi anggo perbatu aji nak kinai 2100 on 2000 lalu malah suhur perpiayu. Jadi hubani kita perpiayu nai wakili Pak Purhanger halani adong bani ketua panitia sebera kita tukin aiman laho makatahon selamat olop-olop hubani hasomata Bapak Situa mengarah. Oke. Ase hulubiham Bapak. Ya. Jadi ini uhur inang. Oh inang nami naman jolom boras tenger boydura ibain agak 2 meter asa taridah bapak holi jomar sapi jon. Iya, sabar tetukin, jomah bapak. Asal mah bodas. Aido. Tondong munda. Oke, apa tondong nih, Dok? Rekama bapak. Saru badwana nih. Ya horas bata ganupan, salam. Horas salam. Ya, selamat hari Minggu, selamat olop-olop buat Selamat olop-olop. Ya luar biasa, anami kembali. Ijon lebih inang. Sing salak-salak auro. Con, aduh, dulu. Ai gagak nih le. Ya, lah sih. Lu boleh rupa. Ai pada. Jadi
Terima kasih Ibere Hanami Marsahap Ijon. Luar biasa, nah idah kami Ijon bangunan ya luar biasa, itu bangunan ini udah hampir selesai. Tapi mungkin butuh doa dukungan untuk pembangunan ini GKPS Batu Ajion. Luar biasa, gue umur nih, 22 tahun. Kalah dope hamba di sagulung, tenego sagulung, kayak 14 tahun domba selesai. Piayu 20. Oh, 20. Bukan nah, Dok. Gloria, Batu Aji 22. Piayu 20. Jadi kalah. Sekarang kalah tene. Lamun kalah. Riak duit tahu. Terima kasih. Jadi alani aing, kami makatahon selamat olop-olop hubat tahaganupan sarsa pelisia tahun Injil dasku Sipalungun alani aing doh hita boy dasku Batamon. Alani aing yang kudom medas kita Batamon tu bahat dohma na boy ben hita untuk kota Batamon sonai homa bantuk gerejaon. Alani aing nur nami diut dohma marmalas nur dan akan nami pe da ibere Tuhan Indohoma berkat-berkat tuban nami halanyai baik lebih masa dia lebih notama. Cia. HP morsa na dari oda josongna nasukunan. Anggo hak nami sadia doh 5 juta. 5 juta dari Bapak Situa Mangara Saragi nang baru Girsang. Aima malas duhur nami malas suhur taganuban manjalohonai. Mudah-mudahan GKPS Batu Ajion boy pedas koma selesai. Amin. Seng koma salion tumang hanami ikut berpartisipasi ya ini dong peholi boy de petong roh nasiam rumah nami ataupun mungkin ini dong PH boy de untuk panitia ingat panitia pembangunan tapi ya. Ya jadi Joham Ilobe maha makato terima kasih. Sama-sama smart. Ya, jadi terima kasih mak. Hubani Nasyam Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Disnaker. Disnaker. Ya. Kita terima kasih dan sebuah tahu kami Hubani Nasyam. Semoga sehat-sehat, panjang umur, boy hita pajupa arina lauroh ulakon ijon atap ijabe. Sonai mahamen nami. Terima kasih mak Hubani Nasyam. Ya, boy marah hundul nasyam Bapak. Siapun nasyam matong holi olop-olop nasyam hubani parpiayon kan itu kan. Malah suhur, mamangakam kan. Malah suhur. Bekam ma Bapak pronger. Iya, sonaha hita. Hasatan nama. Langsung. Malah suhur nami. Hanai parpiayon memang manggulang sungan nampuas menotor jadi buyari laporan. Ayo mantongon. Malah suhur ben nasyam mak. Tapi itu siam sebetulnya. Halo. Waktu nabi huang boto doai. Artinya anggolang langsung menyolop-lopon, baca doa langsung nyolopok ke nami, mulak ke nami langsung. Suhur, bekama. Halnya para musim nami. Ini sudah bekman. Bekmen, iya. Oke. Isok ke nami pertajung piayu. Hanami gue langsung na. Oda sana boy petuduh nami. Epas nami. Anggudit nami. Otik dason. Halnya pai mebe ke nami tortor olop-olop. Ase margesek lebih nami tokin salilah margeser posormu boy talang boy lagi hampir piayu asalang boy ya oke ayo magi ada begitu yan parmusin nami bekam malobe nakinami ben godang panamunemon hanami lang pala godang mula godang sobalang pala sona merebas lobe nami halinai pemada solopolop bekam malobe godang lihat kita putar 2 kali. Yang tengah ke sana, yang di luar ke sini. Oke. Lawan. Musik. Kita sana. Buat. Harap. Kenali siapa dia? Haya. Lulu haya. Sah. Goyang terus. Kuasai panggung.
Ayo. Parsilbak. Ya. Para boys. Sampai keringetan. Horas yang di tengah maju satu langkah. Biar ada yang lewat. kami bawa Ayo. Iya, dos rihata. Ibu kenami dolo nami. Tapi lapis stadion. Pemam lebih tuki Bapak. Siap. Bahak ni tortor olop-olop GKPS Batu Waji. Bahak ni 2.250.000 rupiah. 2.250.000 rupiah. Terima kasih Bapak Tuhan. Lanjut. Malah suhur. Hanami itu kena piayu, dapat 5 juta dah. Anggosa 10 juta marah. Makanya dapat 5 juta. Piayu. Lapis dah. 5 juta macam lah tangan. Lanjut Bapak. Oke. Ayo, bahak do pena lo manotor. Halo, oli benayon. Ya malah suhur. Madas suhita songon na penyegaran ay matortor inggut-inggut. Mamaringgo kita. Sonari das mau mapan orang nih. Dadak dompet, kita marolop-olop mahita law manupaki. Tupak tahun hubani panitia. Halanya para musim nani. Gabe. Asya Roma hita ganupan, nasyang bapay nang nalong bani ingan nanon. Lang manikun panitia, lang manikun PMJ. Iya roh kita ganupan hita namar kolong nihur mangida tajung piayu. Ay matongon. Roma hita niya ay para musim nami. Bekama godang olop-olopi. Kasihnya seperti sungai Roma hita. Ya roh kita Bapak Inang, roh. Lah mangolobi tadi. Ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Iya roh kita Bapak Inang, lah mangolobi. Seperti sungai di hatiku. Olop-olop ni KPS Tanjung Piayu.